बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि यमन ने सऊदी अरब के ऊपर एक कारी वार कर दिया है। सऊदी अरब की जो नेवी है उसका रास्ता रोक दिया गया है, जिसके बाद कशीदगी बढ़ चुकी है। तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान से बड़ा राब्ता हुआ है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर, और खबर यह है कि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर एक और बहरी जहाज मुकम्मल तौर पे ईरानी जो सी माइंस है उनसे टकरा कर तबाह हुआ है। जबकि दूसरी तरफ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बिल आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जान छुड़वा ली है। इसकी भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक के बाद एक ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो नाज़रीन ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी हालिया जंगी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। आज रात फिर अमरीकी सदर ने ईरान के ऊपर खौफनाक हमलों का अलर्ट जारी किया है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत की खबरें भी सामने आ रही हैं। और साथ ही साथ नाज़रीन, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो यमन और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बड़े तसादुम में बदल चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश के बाद जो बाबुल मंदब है वो ही एक वाहिद रास्ता सऊदी अरब के लिए जो तेल बरदार बहरी जहाज़ हैं वो गुजारने का है, जिसके बाद अब नाज़रीन बाबुल मंदब को बंद तो नहीं किया गया, लेकिन यमनी हौसियों ने सऊदी अरब के तेल बरदार बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब के बहरी जहाज़ हमारे अहकामात की जो है वो पैरवी नहीं करेंगे तो हम इनके बहरी जहाज़ों को भी तबाह करेंगे और इनकी तेल पाइपलाइन जो है उसको भी तबाह कर देंगे। तो ये नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ रवाबित हुए हैं और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान इस मसले को हल करवाने के लिए ईरान के साथ भी रब्ता कर रहा है, यमन के साथ भी इस वक्त बातचीत चल रही है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, अगर जो यमनी इस वक्त सऊदी अरब की नेवी है वो एक्शन लेती है उस रास्ते को खुलवाने के लिए, तो ये मामला ज़्यादा संगीन हो जाएंगे। जिस तरह से ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ग्रिप है, बिल्कुल इसी तरह से बाबुल मंदब के ऊपर जो है वो यमनी हौसियों की ग्रिप है। और यमनी हौसी जो हैं वो आपको पता है कि अमेरिका के और इसराइल के बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। तो उसके बाद आपने देखा कि उनके तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े भी वहाँ से अपने बहरी जहाज़ गुजारने में कामयाब नहीं हो सके। अब इसके बाद जब सूरत हाल इस नहज पे पहुँच चुकी है तो डेफिनेटली ये तो सऊदी अरब की सांस बंद करने वाली बात है, और सऊदी अरब जो है वो उसके लिए क्या इकदाम उठाएगा ये बड़ा अहम है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चलें, अगर दोनों के दरमियान यहाँ पे कशीदगी पैदा होती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ रब्ता करके यमनी हौसियों के साथ ये मामला जो है वो सेटल करवा सकता है। अभी रिसेंटली चूँकि ईरान को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बातचीत करने के लिए, और ईरान के जो वज़ीर दाखिला हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, और वो भी एक अहम मामला है कि उनको इस जंग से जान छुड़वानी है, मामला जो हैं वो क्लियर करवाने हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब के मामले में पहले तो ईरान को रोक के रखा, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ ईरान जो है वो हमले नहीं कर रहा, लेकिन वो यमनियों के जरिए सारा कुछ करवा रहा है। आज एक बार फिर जो ईरान के वज़ारत ख़ारजा के स्पोक्स पर्सन है वो इस्माइल बकाई जो है उन्होंने कहा जी कि अमेरिका की जानिब से कतर के जरिए हमसे रब्ता करके 10 रोज़ा जंगबंदी की जो है वो पेशकश की गई है, जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बात भी जहन में रहे कि इस हौसी जो इकदाम उठा रहे हैं वो अपने तौर पर उठा रहे हैं। ईरान उनको नहीं कह रहा कि सऊदी अरब के खिलाफ ये कदम उठाओ या सऊदी अरब के खिलाफ ये कुछ करो। अलबत्ता ईरान ने ये ज़रूर कहा था कि हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत करवाने के लिए, मामलात हल करवाने के लिए हम हाजिर हैं। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है, ये बहुत अहम तरीन मामला है। इस वक्त सूरत हाल खासी जो है वो कशीदा चल रही है, और यमनी हौसियों की जानिब से कहा गया जी अगर सऊदी अरब ज़बरदस्ती करेगा तो हम इनके बहरी जहाज़ों को हिट कर सकते हैं। तो ये बहुत गैर मामूली नाज़रीन खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है, और ये है
کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں آپ کو پتا ہے کہ ایران نے بڑے پیمانے پہ سی مائنز جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں۔ ناظرین، یہ سی مائنز جو ہیں یہ میگنیٹک ٹائپ کی ہوتی ہیں، یہ سمندر کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ صرف جو IGRC ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت وہاں پہ مائن جو ہیں کن کن ایریاز کے اندر ہیں، اور انہوں نے مائنز کو کلیئر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری مرضی کے بغیر آپ کو راستہ چنیں گے تو وہ تباہی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور اب ناظرین، امریکی وہاں پر امریکی گائیڈ لائن میں ایک بحری جہاز جو ہے وہ سی مائن سے ٹکرایا ہے، اور پھر دھماکے سے سب کچھ تباہ ہو گیا ہے اور یہ سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے کہ ایرانی جو ہے وہ حملے کے بغیر سی مائن سے ٹکرا کر یہ بحری جہاز تباہ ہوئے ہیں۔ ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم گائیڈ لائن آپ کو دے رہے ہیں اس کے اکارڈنگ چلیں تو آپ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے، اگر ہماری گائیڈ لائن کے علاوہ چلیں گے تو یہ سمندر جو ہے یہ سی مائن سے بھرا ہوا ہے، آپ تباہی سے دو چار ہوں گے۔ تو اب ناظرین، کسی ملک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ایرانی احکامات کو ماننے کے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عرب امارات نے کنفرمیشن کی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز سے جان چھڑوانے کے لیے ایک دوسرا متبادل راستہ جو ہے اس کی پائپ لائن کے اوپر اس نے کام تقریباً کمپلیشن کے نزدیک ہے، اور 2027 کے آخر میں جو ان کی وزارت پیٹرولیم اور گیس ہے انہوں نے کنفرمیشن کی ہے کہ 2027 کے آخر تک یہ اسٹریٹ آف ہرمز کے علاوہ، اسٹریٹ آف ہرمز کے بغیر جو ہے اس کو یہاں سے گزرے بغیر اپنا تیل جو ہے وہ عالمی مارکیٹ میں بھیج سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے ساتھ مل کے UAE کی جانب سے یہ پلان جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حالیہ دنوں میں عرب امارات نے معاملات سیٹ کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے ایران کے ساتھ رابطہ بھی کیا گیا۔ اگر ایران اس کو نشانہ بنا دے تو یہ عرب امارات اس سلسلے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان ایک بار پھر ایک پرومیننٹ پوزیشن اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آ چکا ہے۔ صورتحال جتنی خراب ہو رہی ہے اتنا ہی پاکستان کا جو اہمیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب امریکہ جو ہے وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی صلح کروائے، کیونکہ آج پولیٹیکو کی جانب سے ایک خبر جاری کی گئی جس میں انہوں نے کہا جی کہ امریکہ کے پاس اس وقت میزائل جو ہیں وہ ایران کے خلاف ختم ہو چکے ہیں، جتنا اس نے اٹیک کرنا تھا، جتنے اس کے پاس میزائل موجود تھے وہ استعمال کر چکا ہے، اور اب وہ مزید میزائل جو ہیں وہ جمع کرنے کے لیے ایران کے ساتھ 10 دن کی جنگ بندی چاہتا ہے۔ ناظرین، ایران جو ہے وہ امریکہ کو سانس نہیں آنے دے رہا، اور ساتھ جو امریکہ کی جانب سے حملے ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے خوفناک ہیں۔ تو ایسے میں دونوں ممالک چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ایران پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایران کا ہمسایہ بھی ہے اور دوست ملک بھی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان اور ایران کے تعلقات میں کافی زیادہ مضبوطی بھی آئی ہے، اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات بڑے اس وقت مثالی چل رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ انٹرنیشنل سطح پہ ہونے والی جو موومنٹ ہے وہ تعلقات کو کس طرف لے جائیں۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔